Pourquoi est-ce que vous m'aidez? Non, pas ça, non. Ça, merci. L'année suis passée. Je suis passé. Corona pour cela, merci, oui, c'est vrai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل في محكم تنزيل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والصلاة والسلام على البشير النذير محمد المصطفى صادق الوعد الأمين صلوات الله وسلامه عليه القائل صلى الله عليه وسلم الدين نصيحة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنة إلى يوم الدين بل ما لم يكلب بين جل بل مسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمي أوفو إسلام يا كفولي كما ستنو كبركة دا كوالمدو مسامي كبيسي بركة مدو أنغار جينا نيسكي كركرني أنا سوديرتي كجاكو فنو دكتور آدم توري كاسي أنا لونامبا أنا كنوبا أني دينا دمبا سكو دمايرلا فرافينا Europe jamana wɛrɛw la ni anw yɛrɛ ma se ka an sen ta ka se o yɔrɔw la wele la ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma n'o ye fadilatul imam wal ustaz al murshid al kabir Muhammad Diani sanu na sini ala k'a kɛ an ka sigi kɛ firdawsi la ka baro kɛ silamɛya tagacogo silamɛya bɛ lahalaya min na Europe kɔnɔ an yɛrɛ fɛ farafinna baro de kɛl'o kan nka bi a baro o bɛna kɛ mun kan ولي النتا على بالك سكرتين كو يعذب من يشاء ويرحم من يشاء على بهنم ولا مغمك على ديا أبي مغلا جاب مغمك ديا أكرم أول تفسير تقول ولا بمغلا جاب مغمك ديا نتاي أبي هنم ولا مغمك ديا نكاري نكما بناكوكا على كلمة دي إسلام موما على كسر إسلام موما نوم كسري فوبي نتالا فنوركو يلا مكان فولوي أمينا فوليجي أكرمهما فضيلة الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نبي دعوة ولا دلنا ميك من يبلا ديما كفولي كندي أن لا يبغى دلنا جلما بسم الله الإمام جاني. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمي فولي لاسي أنك رجو سنمن بنما رجو الفردوس كاكلاك فولي لاسي أبارك لا كلينغرينا بما جيجا نتمنى ديامي مولا كابن دينا لا سباتي مامي الله تعالى الدالي kaninke aw ma neman bay kiyama don Allah ta'ala bulala me kala amin ame ban fana ka foli lase mama kanime ka kawati ta ka radio lame kaninke olu fana kelengelena be masinya silma Allah ta'ala bulala mo kala amin nin baraka ke ani olu bela ka foni dalu ya kiyama ala kana to ay ke an kan dalu ya insha Allah alhamdulillah rabbil alamin ambal mala me kala bela jeli anga imam ana hakila jilaba ni Muhammad Diani asimiro na uli Belgique nga ni mo me réseaux sociaux suivi wati be Facebook kachaya ibe aya message ibe aya hakila jimu ibe aya kesiri anaka wuli ka jo chama ye ni na ngona wala femme ayira ka fo dina kesirilu jihadu min fola ala bulala ka sikoro taninu amillo mina kumbi o jihadu te famuru ka famuru ta ka dugu kel la ka marfata ka bomuta la anta tuyi anta kesiri ala kula ka ala ka dina lasi asigo da mayrala ni abu kesiri bala afando na fa boakiya ama bismillah ama ni na fa imam Diani na'am bismillah dana masomo alhamdulillah rabbil alamin ninye visiter ne balmaye na'am kana boake kana boake alhamdulillah kuma nya fo yan salo na sini na'am boake ye an fana ka sodi na'am alhamdulillah rabbil alamin anyan ka kalon ke an fana mona ya anyan ka nyana ma ya kun folo chaman ke alhamdulillah donc kama nyoro kun jatu ko sebe boake kai na'am
alhamdulillah ni an sigina kana ba Buaké a bɛ komi an sigina kana so an yɛrɛ t'an yɛrɛ jate lona ye Buaké so kɔnɔ yan ka d'a kan an ye Buaké ka de an bɛ Alahu taala dali ka Buaké sabati ka silamɛw sabati ka diinɛ sankɔrɔta sanga ni waati bɛɛ Buaké kɔnɔ Ala m'o kɛlɛ alhamdulillah inshallah alhamdulillah an ko bɛ na kuma walada min kan n'o ye mun nata bonyani no Ala ka sɔrɔ ni Ala ka nɛɛma suguri kɔfɛ olu ma Ala hinɛ n'o la ka ji dɔw ka kɔ la ji caman nka hali bi o ɲɛ tɛ fala ka bɛn o nɛɛma ma Ala ye nɛɛma min k'o ye n'o bɛ nata la ka filɛli kɛ mɔgɔ la mɔgɔ mun sanfɛ an bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna ɲɔgɔn jɛna alhamdulillahi rabbil alamin ni an silamɛw sena seginna ka na an ka diinɛ ma a b'an dɛmɛ kosɛbɛ nka ni silamɛw ye diinɛ to yen ka diinɛ kɛ kɔfɛ ko ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ tɔɔrɔ an ka ɲɛnamaya la an bɛ danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ɲininka kira sallallahu alaihi wasallam bi adamadenw nataw bonyani bɛ kosɛbɛ bi adamadenw ɲinani bɛ Alahu taala kɛni bɛ ka nɛɛma ni hɛrɛ min k'o ye adamadenw ɲinani b'a kɔ n'an ye kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisaw lajɛ hadisa minnu ni hadisa lɔninaw y'a kɛ hadisa senmaw ye hadisa dɔ ye mun ye kira ko sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi ko ni maa min burila sɔgɔma Alahu taala ye sɔgɔmadala bila i garijɛgɛ la i wulila aminan fi sirbi i ɲami ka somɔgɔw la i b'i ka so kɔnɔ i siranin tɛ k'a fɔ ko jugu natɔ ka na i bɔnɔ i ni na walama k'i den do bɔnɔ a ni la ni confiance ni certitude b'i la komi n'an wulila sɔgɔma an b'an ka fajiriw seli i b'a ɲɛ an bɛ dilaka don min na an ka denbaya ye on a cette sécurité en nous on a cette confiance en nous mais an caman ɲinani b'o kɔ kira ko ni maa min wulila k'a yɛrɛ ye nin liyala cogo la sɔrɔ sallam mu'afan fi jasadi k'a ye i farikolo ka kɛnɛ masa Alahu taala ye kɛnɛya d'i ma i sela ka jɔ i sen kan k'i ka fajiri yɛrɛ seli i ɲami ka denbayaw la kɛnɛya bɛ ninnu bɛɛ la ka fɔ ni bolo kira banna ko di sɔrɔ sallam indahu qutu yawmi Alahu taala tilala ka bi balo nɔgɔya i ye a m'a fɔ ko sini dɛ kuma nin lamɛn ka ɲa bi balo o nɔgɔyala i ye kumaba don kira tun tɛ kuma kun fɛ sallallahu alaihi wasallam Alahu taala ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kumakan bɛ bɔ a nɛnsɛnniman kan an ka kan k'a lamɛn ka taasi a ma kosɛbɛ mun n'a ko bi balo ye k'i kun ka d'a kan kira b'a dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ jɔrɔ sini ni sinikɛnɛ ani kalo natɔ balo la o jiginni bɛ Alahu taala de la ka d'a kan Ala de bɛ adamaden garijɛgɛ i harigili tɛ min na mais ni bi harijɛgɛ b'i kun kira ko sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ komi nin tigilamɔgɔ ye duniya lamɔ k'a d'a ma ka duniya bɛɛ d'a tigilamɔgɔ ma i wulila Alahu taala ye i sabati i ka so kɔnɔ i ni denw silanya foyi t'aw la ka tila fana ka kɛnɛya di i ma ka tila fana ka bi dayirimɛ nɔgɔya i ye ni an b'o hɛrɛ dɔn kira ko k'o de ye maa min ye duniya bɛɛ sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam mais an maa joli bɛ yen ni an kɛni bɛ ka Alahu taala koɲumalo ka bɛn o ma n'i y'a ye bi aw sigini bɛ radio senima nin na bi aw ni ne kɛni bɛ ka ɲɔgɔn baro kɛnɛya don wallahi mais an ci miiriya tɛ taa nin na donc an y'a dɔn k'a fɔ ko an ka kan ka Alahu taala tanu sanga ni waati bɛɛ mais an ɲinɛnen bɛ nin bɛɛ kɔ o kosɔn kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa senimaba kɔnɔ ko unzuru ila man huwa asfala minkum n'aw bɛ fɛ ka filɛli k'aw ka ɲɛnamaya la ele bɛ maa minnu ɲɛ ye olu lajɛ wala tanzuru ila man hum fawqakum aw kana maaw lajɛ maa minnu bɛ aw sanfɛ ne ni nin ye école kɛ ne ni nin ye kalan kɛ bi nin ye directeur ba ye bi nin ye masa ye bi nin ye nin ye i kana o lajɛ e ni maa caman de ye kalan ni école kɛ e b'a caman ɲɛ bi tuma dɔ nɛgɛso yɛrɛ b'e bolo a dɔw bɛ olu bɛ kan ka taama o sen ma i kana lajɛli kɛ maa minnu b'i sanfɛ an yɛrɛ bɛ to yan nin sigida la k'a lase bɛɛ ma nin kɛnimɛ bi ka an sisan kamilenw sɛgɛn n'o ye an fotow ye ka tubabulamɔgɔw fotow ye réseaux sociaux kan a bɛ k'o kɔnɔ k'a fɔ ko duniya bɛɛ de bɛ an bolo subhanallah karamɔgɔcɛ maa minnu bɛ yan dususuma minnu b'o kan dusulajigi minnu b'o kan n'o b'a nafa dɔn anw ka jamana tubabula i bɛ Amérique ta ka Europe ta sans exception maa minnu bɛ bana ka caya ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ bana min ko fɔ de stress ye bana sugu jumɛn ye maa min waati bɛɛ ale hamini bɛ a jɔrɔnin bɛ
a kun kalama a kun sofɛni mɛ dusulajigi foyi t'a ka ɲɛnamaya la tubabula b'o ɲale ma donc anw fɛ yan anw ko se t'an ye ka sɔrɔ dusulajigi b'an bolo ka sɔrɔ dusulajigi nin yɛrɛ fana Alahu Taala kumana kan kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ko ni maa bɛ fɛ ka basigi sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la wallahi ye ala ko fɔla caya o de b'a to i bɛ basigi sɔrɔ hali ni nafolo b'i bolo i bɛ basigi sɔrɔ nafolo t'i bolo i bɛ basigi sɔrɔ mais bi nafolo b'an bolo maa minnu bɛ tubabula n'o ka salaire fɔli ye a dɔw ka salaire ni an ka farafinna minisiriw ta bɛɛ kelen mais nin bɛɛ n'a ta dusu sumanin tɛ nin bɛɛ n'a ta programme ka ca u ma nin bɛɛ n'a ta olu yɛrɛ maa dɔ b'a kɛ cogo min i b'a mɛn tubabula le ko maa t'a la ka taa yɛrɛ suicide ka taa yɛrɛ bila ka bin terrain ɲɛfɛ i b'o mɛn anw fɛ ka d'a kan stress warani bɛ mafa tɛ yen dusu suma tɛ yen anw ka musokɔrɔbaw bɛ lɔgɔ la u b'o ka jabaw ni tomatiw feere o dusu sumani na alhamdulillah o bɛ dasi 1 ni 10 ni 20 minnu sɔrɔ o b'a dɔn fɛn min na o ka di mais olu tɛ diɲɛ o ma o ka dɔn fo n y'a sɔrɔ ɲagbɛrɛ le ma an ye dɔ bɔ nata la an y'a dɔn k'a fɔ ko fitinin min bɛ an bolo ni an y'o sɔrɔ halala sira kan k'o dumuni ko ɲuman na o de ka di adamadenya la ni ko bɛɛ inshallah to alhamdulillahi rabbil alamin ustaz wal imam Jani ka bɛ yɔrɔ ma mun de bɛ se ka silamɛ dɛmɛ a ye se ka kɛ mɔgɔ kari natali fanga bonya ninnu i k'a fɔ n'adamaden ni jatigɛni wulila i bɛ minɛ jɔn n'a kɔnɔ kojugu ala ka kisi mankan ma ala ka kisi lajarabili ma ala ka kisi fitina ma ni fitina fɔra yɔrɔ o hakilisi tɛ yen bɛɛ jɔrɔ ninnu bɛɛ hami ninnu nka tuma na i wulila i k'a fɔ cogo min ala kira kumakan na sallallahu alaihi wa sallam sabati bɛ yen basigi bɛ yen hakililatigɛ bɛ yen k'a fɔ ko foyi tɛ n'a sɔrɔ e ka fajiri sera alhamdulilahi rabbil alamin nka ka tila ka denbaya ye hɛrɛ la ka tila ka bɔ k'u to hɛrɛ la ala k'o hɛrɛ kɛ mɔgɔ min n'o hɛrɛ ma mɔgɔ min bɔ mun de bɛ se k'i dɛmɛ n'i bɛ se ka miiri nin ma ka lɔn k'a fɔ mɔgɔ kan ka ko di ala ma mɔgɔ kan ka i sɛmɛ ala la mɔgɔ kan ka lɔn k'a fɔ ala de bɛ ko bɛɛ latigɛ adamaden ma alhamdulillah an bɛna baro lajigi dɔɔni ka bɛn kisa dɔ ma nin ye ala ɲɛsiranya dɔn belebele dɔ ye a bɛ f'a ma ko Ibrahim ibn Adham bɛɛ b'a dɔn ni taqwa ye ni ala ɲɛsiranya ye don dɔ a bɛ kan ka taama sira kan nin cɛ ka ala ɲɛsiranya ka bon kosɛbɛ a ye maa dɔ siginin ye a tigi Alahu Taala y'a lajarabi ni bana ye bolo tɛ yen sen tɛ yen a tigi siginin bɛ dugu ma a bɛ kan ka dalili kɛ min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye ala ɲɛ bɛɛ minɛn'a la donc karamɔgɔcɛ bɛ kan ka tɛmɛ a kɛni bɛ ka nin cɛ a bɛ kan ka fɔ ko alhamdulillahi ala ni'ami karamɔgɔcɛ ko nin ye kabako ye e danni bɛ dugu ma e bɛ kan ka fɔ i kɔnɔ kan e fana bɛ kan ka fɔ ko tano bɛ Alahu Taala a ka nɛɛma b'a la nin kuma warala karamɔgɔcɛ ma a ye segin ka na nin cɛ sɔrɔ a ye cɛ fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullah cɛ y'a ka foli lamɛn wa alaikum salam ka tila k'a tɔgɔ fɔ karamɔgɔcɛ kabakoya la e bɛ ne dɔn cogo di e bɛ ne tɔgɔ dɔn cogo di ko wallahi ko Alahu Taala ye nɛɛma k'ale ye n'ale ye maa kumakan mɛn suɲɛ 1 suɲɛ 2 a tɛ ɲinɛ i kɔ karamɔgɔcɛ ko kabako karamɔgɔcɛ ko n ye kumakan dɔ mɛn i da sisan o kumakan nin kabakoya jɔn de kɛlen bɛ k'e balo a ko karamɔgɔcɛ ma ko maa minnu bɛ tɛmɛ sira kan olu de bɛ na dumuni la nɛn kan parce que bolo yɛrɛ tɛ ne la ka dumuni ta n'a ye karamɔgɔcɛ ko mun b'i la ko ala de ye n lajarabi ni bana ye k'o de bana y'a to sababuya la n bolo ni n senw bɛɛ la ka fɔ ni bana na karamɔgɔcɛ ko mɛ ni lajarabili gbɛlɛn la ni bɛ e kan e kɛlen bɛ ka Alahu Taala tanu o de ye ne kabakoya nin cɛ ko karamɔgɔcɛ ma ko alam yabqa li lisanan dhakira ko karamɔgɔcɛ ne kan ka ala tanu dɛ nin bɛɛ lajarabili la ni bɛ ne kan mais Alahu Taala ye nɛn di ne ma nɛn min m'a to ne bɛ Alahu Taala ko fɔ hɛrɛ jumɛn ka bɔ ka tɛmɛ o kan wa qalban khashi'a ala ye dusu di ne ma dusu min m'a to n bɛ siran ala ɲɛ donc ala ye nɛɛma 2 min kɛ ne ye sen tɛ n na bolo tɛ n na ɲɛ minɛna n na o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais n nɛn ka kɛnɛ n dusukun fana ka kɛnɛ hɛrɛ jumɛn bɛ yen min ka bɔ ka tɛmɛ nɛn kan ani dusukun nin kan karamɔgɔcɛ ye nin lamɛn a yɛrɛ ye dɔ fara karamɔgɔcɛ ka lɔnta kan a ye dɔ fara karamɔgɔcɛ ka ladilika kan o kosɔn nin kuma yɔrɔnin na wallahi an bɛ kumakan dɔ ta hadisa sabatinin tɛ ni maa dɔw b'a bila hadisi kurisi bonda kɔnɔ an b'a fɔ k'a la kan
ama ta lalilikan bonda kono kada kan hadisa nama sabati atebe an ya ta ka kawandili kala nama ta hakili bonda kono ni lalili bonda kono ambe kuma kan folo donc hadisa sabati ninte ma kuma kan chori ni me fanga yere ba kuma kan ni ni kuma kan ulaje ka kuma kan ko ulaje ko Allah ta'ala ko yabna adama khalaqtuka lil ibada fala tal'ab ko Allah ta'ala ko adama di ni ala yidam bato de kama ikana tulone wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab adama de gardiga mi na dituma ne Allah ta'ala buwa ke ka be gardiga kala ne Allah ta'ala abijan ka be hardiga kala ne Allah ta'ala yamsukuru ka be hardiga kala mo sabati ne farafina tubabula nin kelengele na be demi ma soro folo demi soro to Allah ta'ala sina ka be gardiga kala Oustaz, ele gardien mi ni kakan ka dombi. Monsieur Diane tesi balla soro lima a tesi foi kala kada kala kitla la kitata dombi. Donc ni kuma kan laje qasamtu laka rizqa ko Allah ta'ala ko ay harje klani ke anwi fala tat'ab. Ikini hakili sege. Fala tat'ab ama foki kana farkolo bouger de la. Kamiri ne katon na folo duma soro otoy. Otelema. Wallahi Allah ta'ala kitila ki keton min sorola anni tala santanke Ameriki ko mabe ni segine ka harige kelen ni ma ko nabake Allahu akbar in radita bima qasamtuhu lak arahtu lak badanaka wa qalbak ni diyana Allah ta'ala ka harjige ma aye harjige min di ima ka fo alala ne beto alaka harjige koro mais dayli mengini halala slaka nte ko fosi forcer nyerate hakli sega miriala ni dieno mako Allah ta'ala bi farkolo lafiya abi klafana ki dusukun lafiya wa in lam tarda bima qasamtuhu lak mani eko konno fonye gardia soro forcer ebo de yebe mawye kata sojwe kata pemunje kata million je ko fonye na folo sorode fonya karaba ka sorode fonye gardia la jani mese na folo sorola meto ngani la se camera dem bena ma minu be sojwe ke malo ka tresowa akowa no o ya donc afo ko kenime ka hardiya min karaba o ta sorfo Allah ta'ala kitlamina emi raka duna be fa in lam tarda bima qasamtuhu lak ni maddi Allah ta'ala ka gardiya ma la usallitanna alayka ad-dunya subhanallah ala ko ka be gbele ya lasime kanyana mayala ma torni ma be calcula ni tala bijan ka to sinu soro plateau la biku bobolo o nyabani me so min kakan ka dobi so min kakan ka dosini no olule nyabani me calculu la ma ube tala no ka activité o ye ma be calcul la no be calcul la biki be kan ga nyime o bolo chumo be kan ga biki nyime o chula ka soro nyina na kuma kan kelengo masa Allah ta'ala to de le razaqu ye gardiga masa mi ye jega o gardiga jikoro masa mi na kenime ka ka dayilime labori beka wallahi ni tala bi ajami obi yedo bo ake lobala ka jamani belaje do be mana fere do be tomatu fere do be jabaw na nyono fere beni ka fere ta mais Allah ta'ala be ni bela ka foni ka gardiga dama be ba ka dayli mesoro masam mi ko le Allah ta'ala do anya donc afo ko natabayani atan la se foi ma fo kasara ni bono inshallah alhamdulillah rabbil alamin amal mala me kala belaje mal maslamo amé imamo Mohamed Diané kabo Belgique ama fo alebe ambabula na plateau kan ni ambal match fana nui e Nuhu Traoré na fo liba fana nui a jeno anabla sarbai amala dili ya rabbi ka sin kama tunadia sawi ala mukela alhamdulillah kabe uruma ese adama dimi siga ala fo wala basata Allah rizqa li balabahu fi al-ard walakin nazil biqadri ma yasha ika fo sisa ka fo bela dini garje ala bulu be garje fatla na kaba mais amesi ka lawa chudi kaso masakwa maw huwa allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yumitukum thumma ilayhi turja'un akanda kan garje to garje kana kaba ko be dakla kan fara abna ka kan lawo ese fedoti fami ni adama de bisiki bolo kala lo islami famia no rima alhamdulillah anyo de fanga kuma nyabla la anye sigi kana ka dina ma anye sigi kana Allah ta'ala ma adama de ni Allah ta'ala dina ni famu yali no yeye ay herbakiye muna parce que ele nyene ka foko dunya me bor islam ninka
Allah Ta'ala kenime ka silam interase fo anye sigi kana odema ninye shi'ru badoy muname sanda nuta kada kanga mawbe sanda wale famu kosebe kuma kala numako alayka bi taqwallahi in kunta ghafila sila Allah Ta'ala nye nyina nime abe komi ma fa bua ke kawi ngo anye do faranga ala nya saranya kana haklu bola na nyina na ya'tika bil arzaq min haythu la tadri masa Allah Ta'ala be garjige nyasi ma ka bo yor la yi haklite yor mina muna anye ma chama une Allah Ta'ala ma den ko diawla olu yoro yo kanyana ma yabbe ke toroko ni segala hijita ka miriala kuma te ko ka hijike mais Allah Ta'ala don sen man do nyasi o sela ka nunu chokoroba ni musokoroba bo kamana bana o ye hiji soro ma do be olu daw joni meni joyoro nymawi fawni baw ko be kan no ma Allah Ta'ala ma kito lu ka hijila ameni famu jodi ni snana Allah Ta'ala nya yara ko te ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni slana alanya sikata la Allah Ta'ala be boda dima ala nya saranya ma bunda kono anya sala Allah Ta'ala nya nasru an fil ilmi masami Allah Ta'ala ya'tika bir arzaq min haythu la tadri abi harjige nya sima yorla yi haklita yoromina faqad razaqa at-tayra wal huta fil bahr anya kono laja sanfe kono be bo wati min kongo bala kira yero yofo kono na sigina afani ne bedo kono keni me ka baraka joni jone keni me ka kono garjige ama kono yere to isa wal huta fil bahri jaga minu be jikoro jone keni me ka jago harjige Allah Ta'ala le keni mo ko harjige aw mese bana chodi ni masa belebele ka fon seriala ka nyankaro wallahi kira be no fa di sala ko ni ala ko jigi chogo mi ala fana mi ka ko jugo chogo la ni ala ko ke 100% Allah Ta'ala fana mi ka ko ke 100% mais ni ala ko ke sika est ce que kuma minu be fala tan ben na est ce que ala be sene harjige la wa a donc a foko Allah Ta'ala fana mi ka ko bla sika o le bunda kono ni ala je badru kala fe mu islamu da sauver o de duwa wiye kera dala Allah Ta'ala la ay duwa ke ni yakinu ala ye meleka o la ji kanan de Ibrahim be la fili tasma la domi ay mu fo meleka o nana ka to lu sita ko ka be jongo Allah Ta'ala ta ko di hasbunallahu wa ni'mal wakeel men jigi sene Allah Ta'ala la kadaka Allah Ta'ala de jigi sene masaw ka so hermay Yusufu bilala kolona ablala kasola jone Yusufu bonin kon na fili bela Allah Ta'ala ayuba santani segi ke banana jone ye kene ya dama ni be ko fe Allah Ta'ala Yunusa ya yere jega kono jone Yunusa la bonin kon na fili Allah Ta'ala est ce que Yunusa tu me jega kono domi dan fe yara tunga lo ka be jega kono wallahi akad duwa yara le sababu la meleka o ya don ka fo ka be jega kono mais Allah Ta'ala ka korosini Allah Ta'ala ka loni tungere me ka borakan rol masa mi jega u garjige ka kono u garjige o masa be se bana au na chodi amini faslama be anye dayili men ni halala slaka anye ko to Allah Ta'ala bolo angana foi forcer ni ala kitla ka foi ka to min sorla ni Allah Ta'ala sona sika foi taleba soro note ay misal ya belebele dama o de dan fon ka son remay kera to me kle joli ke darat ndesgi akaso kono wallahi am so eram mangini ngala Aisha ko dumini man be aw fay nonu mazame ko tleke o ma chapu ko tleke tigadege nat ntey banaw ntey flabur naw ntey degat ntey mina subhanallah aswadai nonu ka dumini tu tamaro ni nonoli subhanallah ni ya ka so ere laje on ka rajoni mafle on ka shibon laje climatiseur u bankuna ventilateur u bankuna o sa si ma do alhamdulillah Allah Ta'ala hijike ambe anye maka kle ka farjoni kira yere ka soni wati la ko tamaro hiru le tuma sanfɛ na wuli la dɔrɔn na yɛrɛ y'a bolo la ka sanfɛ dɔrɔn a bolo bɛ sin ka sama o don dɔ Umaru nana kana bɔ a yɔrɔ a tun bɛ wuli la sunɔgɔ la waati la wuli sankura don Umaru ye Ala kɛra lajɛ k'a ye a lani tun bɛ yiri min kan yiri nɔ bɔla a fari la kira ma kɛ nataba ye Umaru ko a ma ko ya Rasulallah masaw bɛnnen bɛ layɔrɔ ɲumanw de la kira a to an bɛ da yɔrɔ ɲuman dɔ k'i ye kira ko ya Umar nin bɛɛ ye duniya de ye nin bɛɛ bantɔ le n'adamaden miirila nin bɛɛ ma an y'a dɔn k'a fɔ ko Ala le garijɛgɛ masa ye an y'an nataw ma fa diya mɛnna ɲaɲa diya bɛ ban i mɛnna dagamu na ɲaɲa a bɛ ban o kosɔn i to Ala Ta'ala ka latigɛ ɲuman bonda kɔnɔ ka garijɛgɛ ɲini saniya bonda kɔnɔ ni Ala ye min k'i garijɛgɛ alhamdulillah i b'i wasa don o la n'o tɛ n'i y'a karaba k'a forcer ɲa dɔ ma i tɛ fɛn sɔrɔ fɔ Ala k'i tila min na i yɛrɛ bɛ tila fana k'i yɛrɛ bila jangata la kiyama lɔ n bɛ to yan k'a lase kamereden bɛɛ ma Buwake so kɔnɔ yan an bɛ taa an yɛrɛ di maa minnu ma k'o ye baara k'an ye k'o ka nafolo sɔrɔ
Amitan yɛrɛ ye maa minnu ka bonda kɔnɔ Buwake ye lɔnniso belebele de ye kalanden minnu bɔla Buwake yan subhanallah e bɛ Saudiya kalandenw lajɛ e bɛ Tunisie ni Maroc kalandenw lajɛ ninnu kilancɛ caman ka bɔ Côte d'Ivoire a kilancɛ bɛɛ bɔla Buwake yan Buwake ka kan ka kɛ so ye diina faamuyaliko bɛ sabati so min na mais an kɛlen bɛ ka mun constater bi an ka waati la kamalendenw ɲinɛnen bɛ sigidaw ni gɛrɛnw na fo n ye nafolo sɔrɔ de sigidaw ni gɛrɛnw la fo n ye taa ka taa n garijɛgɛ ko subhanallah adamaden bɛ s'a yɛrɛ to la cogo di ni dɔw ta ma kɛ bagi ye k'a d'o ma n'i ye nin don a bɛ garijɛgɛba d'i ma donc an siginna ka ninnu ta k'a bila hakili n'a miiriyaw la hali ni min ye commerce ni kɛ dɔrɔn n'a marché la ko n ka mori le y'a di yan subhanallah e yɛrɛ tɛ misaliya ta wa e ka mori min n'i taara a ka so kɔnɔ a ka bon lajɛ a ka tɔliw lajɛ tɔliw yɛrɛ bɛ sɔgɔsɔgɔ nin mɛ yanni ne e ka nafolotigi ye n bɛ ɲinɛ n yɛrɛ kɔ cogo di donc hakili ka kan ka segin nin kelen kelenna bɛɛ ma maa si tɛ se kɛla nafolotigi ye fo Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔ maa si tɛ se kɛla bana ye fo ni Alahu Taala sɔnna min ma n'o tɛ maaw tɛmɛna e ɲɛ anw ɲɛ o ye nafolo ɲininya bɛɛ ma Ala ma di a ma o tolo ka limaniya bonda kɔnɔ saya y'o ta mais o fana tɛmɛna olu y'a forcer ka karaba olu bɛɛ labanna saya le ma o ma nafolo sɔrɔ a dɔtɔla Alahu Taala tale ma inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin ame imam Dini ama fu vraiment aya kona diala naka wala la ame jeunesse interpellé ka ni monta ka barake nay mo ba ila ka fo ko gadje na fululi ni ka gadje mo ko fe na fululi ni na fulu bola ko to gadje tu esi ala buliti wa wala ma gadje ala bul fe mi ka dem adama di so fatika lo labama koko na bilati ko be gadje Allah ma no ya amena kira sallallahu alaihi wasallam amena ka hadisa do ta ka gadje korofo kadaka ni an silamɛw sindila kira kuma kan ka tuɲa na an ka ɲɛnamaya bɛ kɛ nɔrɔ ye an bolo sanga ni waati bɛɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas ko Alahu Taala kɛni bɛ ka hɛrɛ ni belebele do kɛ adamadenw ye mais ko maa caman ɲinɛnen bɛ nin hɛrɛ kɔ adamadenw yɛrɛ hakili t'a la n'i y'a mɛn ko garijɛgɛ cɔ n bɛna garijɛgɛ yɛrɛ le ko f'i ye ten o ye mun hɛrɛ ye Ala ye hɛrɛ min kɛ an ye n'an ɲinɛnen b'a kɔ as-sihha o de ye kɛnɛya ye an ye taa central la Buwake central la ka taa banabagatɔw lani sɔrɔ an ye taa cliniquew la ka taa banabagatɔw lani sɔrɔ minnu yɛrɛ bɛ so kɔnɔ an kan t'olu ma dɛ dɔw lani bɛ o kɔ kan olu ye san yirika kɛ u bɛ bon na Buwake yan olu ma lɔ kɛnɛma yɔrɔ yɛrɛ couleur ye di an ka maaba dɔw bɛ olu tension ye olu labɛn o nɛnw yɛrɛ tɛ se la kuma na olu caman lani bɛ bon na mais Ala ye kɛnɛya di anw ma est ce que anw bɛ kɛnɛya nafa dɔn wa as-sihha ko kɛnɛya ye fugula ye kɛnɛbagatɔw kunna mɔgɔ ɲan t'a la banabagatɔw le b'a ye ni banabagatɔ sinna ka mɔgɔw ye ten kɛnɛya la u bɛ bori ka don banabagatɔw bɛ nata ala fɛn min ninnu bolo ten u t'a kalama o kosɔn ko kɛnɛya ye fugula ye kɛnɛbagatɔw kunna o yɛrɛ t'a ye dɛ mais banabagatɔw le b'a ye kɛnɛya ye fɛnba ye k'a mɛn ko n taala misiri la ka taa Ala bato kɛnɛya don k'a mɛn ko n sela déplacé la ka bɔ jamana ni jamana ka na kɛnɛya don k'a mɛn ko n sela dumuni kɛla bi kɛnɛya don nin ye garijɛgɛba ye adamadenw ɲinɛnen bɛ garijɛgɛ min kɔ wal faraq an'an ka temps libre ninnu bɛɛ ye hɛrɛbaw de ye o kosɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma iqtanim khamsan qabla khamsin an y'an jija ka fɛn belebele lɔɔru bɛ yen garijɛgɛ tɛ garijɛgɛ min kɔ hɛrɛ tɛ hɛrɛ min kɔ n'o tɛ ko lɔɔru natɔ a bɛ na nin bɛɛ b'i bolo a fɔlɔfɔlɔ i ka ɲɛnamaya Ala ye ɲɛnamaya min d'i ma o ye garijɛgɛw la belebele ye saya bɛ nana ka na ɲɛnamaya nin b'i bolo lon dɔ dɛ ɲɛnamaya ye koba ye ka ɲɛnamaya fariya bɔ ka Alahu Taala bato ka Alahu Taala koɲuman lɔ bato ka kan ka kɛ cogo min an ye ɲɛnamaya nin ta ka Alahu Taala koɲuman lɔ saya kɛla Buwake yan dɛ an ka kaburusoba tɛ France le ye wa ni dola Air France kaburuso la ne b'a dɔn ne famana ma ne bɛ bɔ yan waati min nin tun ye kaburusoba ye ne dɔ b'a lɔn anw bɔ Buwake yan o bɛ ɲini ka se tuma dɔ san 20 na mais n'i taara kaburuso nin sɔrɔ bi i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na dugukolo ye dumuni kɛ mais olu fana tun bɛ ɲɛnamaya la ni anw ye olu ye ɲɛnamaya to yen anw bolo sisan mais yala est ce que anw bɛ taasi k'a dɔn ko ɲɛnamaya ye koba ye saya bɛ na ɲɛnamaya b'an bolo an y'a fariya bɔ a filanan o de ye an ka funankɛninyaw ye
o fana ye garijigɛ kɔda de la jeunesse waati ka di Alahu Taala ye sa n'an sela ka kamereya ni sunguriya ni ta k'a di Ala ma k'a don Ala ko la ka denmisɛnw ka kisa lajɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ fɔ maa minnu ma ko ashabul kahf denmisɛn ninnu borila n'o ka diinɛ ye o balila Ala batoli ma o ka so kɔnɔ o y'o ka diinɛ ta ka bori n'a ye anw de bɛ bɔ a kɛ an ma bali n'an ka diinɛ kɛli o mɔgɔ ma empêché a ma misiriw bɛ fan bɛɛ fɛ seli bɛ welela fan bɛɛ fɛ an bɛ Alahu Taala ko ɲumanlɔnni ni kamereya ye a sabanan o de ye kɛnɛya ye kɛnɛya ni an kɛlen bɛ k'a don mun na kɛnɛya ye fɛn ba ye dɛ anw bɛ kɛnɛya ni ta k'a don Ala sɔsɔ la anw kameredenw kɛnɛya ni de bɛ t'an bolo ka taa gulɔw mɛn a la anw bɛ kɛnɛya ni ta ka dɔrɔguw mɛn a la k'an ka ɲɛnamaya k'an ka kɛnɛya ni tiɲɛ Alahu Taala bolo subhanallah k'a sɔrɔ Ala bɛ an ma ɲininka a ye hɛrɛ hɛrɛ k'an ye summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'im Ala ye hɛrɛ hɛrɛ kɛ danfɛnw ye Ala b'i ma ɲininka a bɛɛ la ye nin hɛrɛ don mun na subhanallah Alahu Taala bɛ an ɲininka fana nafolo min n'a y'a bila an garijigɛ la an y'a sɔrɔ di an y'a don da jumɛn na an ye mun kɛ a la a sɔrɔ ɲa kelen kelenna bɛɛ bɛ ma ɲininka a bɛɛ la n'i y'a sɔrɔ yuruku de la n'i y'a sɔrɔ escroquerie de la i kɔni ye nafolo posséder k'a bila i kun sika t'a la i y'a sɔrɔ cogo di la tazulu qadami abdin yawma al-qiyama an arba'in a laban fila an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa i y'a sɔrɔ cogo di i tilala fana ka nafolo don mun na donc nafolo fana ye garijigɛba ye ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ a sɔrɔ cogo ko n'i bɛ ma ɲininka a la i fana y'a don da min na i bɛ ma ɲininka a la Ala bɛ ban fana k'a ma ɲininka garijigɛ belebele dɔ la an ka waatiw la an y'an ka waati kɛ mun na subhanallah anw bɛ ballon jouer wura fɛ sɔn alhamdulillah ka fariw lafoni an bɛ don ka n'a ka ko an b'an ka waatiw kɛ ninnu de la k'a fɔ dɔrɔn subhanallahi wa bihamdi siɲɛ 100 i julumu 100 bɛ bɛn baraji 100 bɛ d'i ma julumu kana na wara ma kɛ komi kangaji min bɛ fɛnsɛn kɔgɔji kan ko Alahu Taala bɛ se ka nin bɛɛ yafa ka bin mais yala est ce que anw bɛ temps dɔ ta la nin na téléphone waati nin yɛrɛ la ka Ala ko ɲuman lɔn k'an ka misaniw lawiliya anw ka waatiw bɛ tɛmɛ na an kan tɛ nin cogo la an tɛ k'an ka waatiw fariya bɔ kira sallallahu alaihi wasallam julumutɔ tun tɛ a ma ko kɛ Ala la mais a tun bɛ Alahu Taala kosuma kɛ ni astagfirullah ye tile siɲɛ 100 mais anw yɛrɛ tɛ se la ka nin si kɛ la hawla wala quwwata illa billah kira nana ka duwawu ko fɔ an ye duwawu min ma to tuɲa na an bɛ arijinɛ sɔrɔ mais ka waatinin dɔ di Ala yɛrɛ ma an ka waatiw la o bɛɛ gwɛlɛma an ma donc an bɛna ma ɲininka nin kelen kelenna bɛɛ la ninnu de ye garijigɛw ye kɛnɛya b'a la funankɛniya b'a la i ka waatiw b'a la Ala yɛrɛ kɛlen bɛ ka dayirimɛ minnu d'i ma ninnu bɛɛ la ka fɔ nin de ye harijigɛ ye f'an y'a dɔn k'a fɔ n'a fɔla ko garijigɛ i bɛ kan ka fɔɲɔ min sama garijigɛ don est ce que Alahu Taala ye facture ma ɲininka e fɛ wa i kɛlen bɛ k'i ɲa min ta ka filɛli kɛ garijigɛ don est ce que Ala y'i ma ɲininka ɲa sara la wa i kɛlen bɛ ka i nɛ min ta ka a bila i dagolo fila ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma jɔn de ye nin nɔgɔya ye Alahu Taala ninnu bɛɛ le ye garijigɛ ye Alahu Taala ko alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn ni Alahu Taala le ma ɲa fila d'i ma wa ka tila fana ka nɛn d'i ma nɛn fila min bilala dagolo fila ni ɲɔgɔn cɛ hɛrɛ jumɛn bɛ min ka bon ni nin ye i tɛ tigɛ nin hɛrɛ la fo n'i taali ka maa sanni sɔrɔ k'a fɔ k'a ni bɔla a fari la kuma tɛ kɛ tuguni ɲa yɛrɛ tɛ dayɛlɛ tuguni aw bɛ ko bɛɛ k'a la n'i y'a bolo ta k'a lawuli bolo tɛ se lɔ la bolo bɛ sin ka bɛn yiri kan fɛn minnu tun b'ale bolo ni Ala y'a d'a ma garijigɛ bonda kɔnɔ dansela o bɛɛ ma Ala ma limaniya dilan bɛɛ ma alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah man naslama la mekela bela jeli ka do firdausi ma aw mun nana kana an kunbɛ ni an y'a walada ye ani imam al ustaz Mohamed Diané ka bɔ Belgique anu de bɛ ɲɔgɔn bɔ an ka plateau kan inshallah nata adamaden ka ɲini fɛnw nati farfa don o don a bɛ dɔwɛrɛ ɲini ka fara a y'a sɔrɔ ta kan mun b'a ye k'a fɔ an ka fɛnɛw la k'a fɔ ko tɛmɛ n'olu ma faso bila olu tɛ sɔrɔ kɛ i bɛ se ka bɔ fɔ olu ye alhamdulillahi rabbil alamin ɲininkali ɲumanba le y'o ye Alahu Taala ka dugukolo lawasani nɔ ni yɔrɔ dɔ gwɛlɛyali ma baasi t'a la i bɛ se t'a la fan wɛrɛ fɛ alhamdulillah ni yɛrɛ de ye ɲɛnamaya kɛ cogo ye mais an ye ko dɔ fana bila an kun na Ala kɛni bɛ ka hɛrɛ dɔ kɛ e ye i sigiyɔrɔ la tuma dɔ e bɛ jɔn o la maaw bɛ kan ka bɔ tubabula ka na e tɛ n ka so feere wa ka n ka magasin feere wa k'a sɔrɔ Ala kɛni bɛ ka dayirimɛ nɔgɔya i ye
dɔw b'o ka sow feere o b'o ka magasinw feere ko forcé ko n ye taa visa sɔrɔ ka taa tubabu la karamɔgɔcɛ maa maa ye nin baara kɛ a 90% bɛ tubabu la bɛɛ ni nimisa de don la e bɛ taa tubabu la sɔrɔ sigi fari gbɛrɛ de la danbe ko banna ayi o non banna tunkan ma danbe lɔn tunya na e bɛ san joli kɛ fɔlɔ e bɛ sɛbɛn ɲini na e yɛrɛ tun bɛ si la i ka so ɲuman kɔnɔ yan mais maa minnu yɛrɛ bɛna hinɛ i la k'a to i ye si u ka salon kɔnɔ e yɛrɛ ye kabakoba ye donc e bɛ ɲɛni na e bɛ tɔrɔkɔ la e bɛ kan ka kasi kɔnɔ i bɛ nimisa la mais i m'a la i b'a kɛ cogo min tun b'i bolo farafinna y'i bolo b'o bɛɛ la i natala sanfɛta kɔ i don sela ye i ka ɲɛnamaya b'o cogo de la a dɔw bɛ to o bonda kɔnɔ san 5 san 10 sɛbɛn tɛ yen dɔw man kɛnɛ musow man kɛnɛ a yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye fo furusa yɛrɛ bɛ don a dɔw bonda kɔnɔ mun na parce que min tun bɛ e bolo yan ni ala y'a nɔgɔya i ye e ko ko non k'o t'e bɔ non a caman b'o cogo la furusa yɛrɛ don la dɔw ta la a fana y'a yɛrɛ situation dɔw la yen fo a nana yɛrɛ don ko dɔ la yɛrɛ a ka laɲini tun tɛ mun ye mun na parce que a pressé la a nata la a ye imagew ye a ye photow ye olu y'a la nata k'a sɔrɔ min tun b'ale bolo a sigiyɔrɔ o de tun ye hɛrɛ belebele ye maa si tɛ yen bi dugukolo kɔ kan maa min tɛ ala dali dususuma na maa minnu bɛ tubabula k'a daminɛ ne yɛrɛ ma an bɛɛ ka hɛrɛ ye mun ye ala ye hɛrɛ kɛ an ye sigi ka na an faso la danbe bɛ yan ne karama bɛ yan ne an bɛ ala batoli ko ɲuman na yan ne bɛɛ la ka fɔ ni ka nata le bɔ ye mais caman bɛ yen y'o yɛrɛ bila kɔnɔnafili la donc kosɔn an b'a fɔ bɛɛ ye yan aw minnu bɛ lɔgɔfiyɛ la n'aw tulo b'an na aw minnu bɛ aw ka commercew la ni ala kɛlen bɛ ka dayirimɛ min nɔgɔya aw ye ka aw ka denbaya la balo nɔgɔya aw ye ala tanu k'aw wasa don o la aw kana perese ba bɛ maa bila ko la maa caman de bɛ tubabu la wallahi n'o tun k'a lɔn o kumakan de ye ten nin tun k'a lɔn mais masara tɛ se kala kɔ fɛn bɛɛ feere la y'i bolo bɔ i ka fɛn bɛɛ la i t'i yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya gbɛrɛ la tubabuw dɔ ka jamana na hali ni kow bɛɛ n'i bolo i kɛtɔ balo min kɛla o ye système minnu bila en place o de i bɛ furakɛ ka ɲa i bɛ balo ka ɲa mais k'a fɔ nafolotigiya o fara ni bɛ ala de la dɛ tubabula ko t'o la farafinna ko t'o la i ni maa dɔw bɛ se baara sugu kelen kɛ la a garijɛgɛ bɛ fara ci ale bɛ sin ka kɛ banaba ye nafolotigiba ye ale dun ni e bɛ ko kelen ma farafinna bɛ cogo min na o la cɔ tubabula fana b'o cogo de la anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya tubabula nous vivons là-bas comme des fonctionnaires sara le bɛ di bɛɛ ma ye n'i bɛ baara sara le bɛ d'i ma e bɛ bon saraw de la i b'i ka facture saraw de la i bɛ ko bɛɛ kɛ o de la fitinin de totɔ mobili yɛrɛ ka dépense b'o la fitinin de totɔ somɔgɔw yɛrɛ bɛ sama o de la n'o tɛ nafolotigiya maa min y'a f'i ye ko tubabula bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigiya ye ne y'a fɔ radio Firdawsi la n ko nkalon don ani tiɲɛ cɛ ka jan ɲɔgɔn na an n'u minnu b'o yɔrɔ la yen juru minnu bɛ maaw la m'a dɔn n'i y'a fɔ n ko stress nin bɛɛ de ye stress ye tɔgɔ b'i la k'i bɛ tubabula mais problème min b'i kan yan a fanga ka bon donc ni ala ye dususuma d'i ma k'i to duniya fan fan i wasa don la ala ma nɔgɔya la inshallah amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin imam jani yana bɛna wele ka mɔgɔ min b'a lamɛnna sisan a bɛ se ka k'i to kɔnɔ k'a fɔ a karamɔgɔ cɛ ka kuma fɔ ko dɔ tun bɛ ne ŋani ala ka kɛ nka ne kɔni m'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ bɛn ala ma ala kalan don a b'a fɛ ka kɔsigi yala kɔsigi sira b'a bolo wa a bɛ se ka tubi wa a bɛ min na n'a ma ɲi ni lakali bɛ kɛla sisan bɛɛ b'i yɛrɛ lɔn nka ala bɛ bɛɛ lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a b'a fɛ ka kɔsigi sira a bɛ se ka kɔsigi wa a bɛ kɔsigi cogo di ka kɔsigi ka bɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ ka bɔ baara la a bɛ baara min kɛla ok alhamdulillah ala ma nɔgɔya amin ya rabbal alamin an y'a dɔn k'a fɔ ko tubi masa ye Alahu Taala de ye masa Alahu Taala ka fonisereya a tɛ se tila ka la ka jɔn bolo adamaden bɛɛ bɛ khataw kɛ fo ni ala ye maa minnu bali khataw kɛli ma min ye cidenw ni nabiɲumanw ye masa Alahu Taala ko kuranɛ seliman kɔnɔ ko a ye maa minnu dan ka bila dugukolo kɔ kan min ye anw ye adamadenw bɛɛ ye ko ni anw tun ma kɛ julimukɛla ye ale Alahu Taala tun bɛ se ka anw bɛɛ bɔ dugukolo kɔ kan ka danfɛn wɛrɛw la na minnu tun bɛ ala sɔsɔ ka tila k'o yɛrɛ lasigi ala ma ala bɛ yafa o ma a bɛ fɛ ka mun yɛrɛ an na nin kumakan na ale ala ye yafali mansa de a y'a fɔ a yɛrɛ ma ko rahimu a y'a fɔ a yɛrɛ ma ko gafuru mun na ale Alahu Taala natani ne jɔn minnu bɛ khataw ni foti ni fili kɛ ka na ale ala ma ale ala bɛ yafa o ma Alahu Taala ko an ye ko maa min y'a yɛrɛ kun tɔɲɔ sɔgɔma maa min ye ala kota ni ala sɔsɔw kɛ jani fitiri ye don wuradani ye se Alahu Taala bɛ sin k'a bolo
akan mansaya bolo o bɛnnen b'ale Alahu Taala le ma a b'a ka mansaya bolo dayɛlɛ e ye e min ye kojugu kɛ sɔgɔma i jija ye segin ka na ni Alahu Taala ma n pɛrɛnnen bɛ ka yafa i ma subhanallah maa min ye kojugu kɛ sufɛ a ye ala sɔsɔw kɛ sɔgɔma Alahu Taala b'a bolo foni k'a fɔ k'i ye n'ale Alahu Taala ma bɛ yafa i ma fonisɛriya jumɛn ka bon ni nin ye anw julumu bonyana ɲaɲa Alahu Taala ka hinɛ ka bon ka tɛmɛ anw julumu kan anw ka julumu tɛ foyi ye Alahu Taala ka hinɛ la hinɛ 100 don 99 a y'o kɛ ɲɛsigi ye ka makɔrɔni kɛ kelen pele lajigila dugukolo ko kan an bɛ fɔɲɔ sama o de la kɛnɛya b'o de la donc Alahu Taala ka nɛɛma ka bon an b'a fɔ silama bɛɛ ye ala yɛrɛ ko to kuranɛ kɔnɔ qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim aw minnu kɛlen bɛ ka ala sɔsɔbaw kɛ subhanallah a ala sɔsɔ yɛrɛ dɔw bɛ a dɔw yɛrɛ bɛ don nibɔ bonda kɔnɔ olu yɛrɛ jigi tigɛ nin bɛ o bɛ kan ka seli min kɛ o b'o yɛrɛ ma ɲininka est ce que ala yɛrɛ b'olu ka ko fɛ kɔ ala k'i ma i k'i ni jigi tigɛ i k'i ni jigila misɛnya ne Alahu Taala ka hinɛ ka bon min ka di ala ye ka julumu ko lalɔ teriya bolo ma ka nimisa i kana segin kɔ a ma ka Alahu Taala dali a caman na Alahu Taala bɛ yafa i ma ka da ka tubi bonda la kalin bɛ tant que ni ma se kan filɛ la fɔlɔ masa Alahu Taala bɛ yafa ka jɔn bɛɛ ma ala ma ala yafa la ma amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin amin ya rajal firdausi li amin imam Jalil Nombolo an ka plateau kan na kuma wa da mika uli kan ta doya kan ta baya dabla na ta baya ya jarabi ka ala yoro awa kari o fane ala ka sonini amara de ka fa karba ka ala mukala amin ya mo min ba feka mina nyona ka se ka kosi ka buya ala soma o buna dere no bela jeli buna dere bela jeli ama ira kala ami atendari woli kala bela jeli wo ba feka woli ka se ka baruke wala ma ka se ka fulji inshallah ngai mamma sur notre numéro 31 63 72 10 inshallah ka bra fi dosila alhamdulillah rabbil alamin imam jani kabe uroma charela ni ziara jalani ni fuli jalani na be feira dina kandira mo jojo be na gojo bokia o be bo ante boka duli kalama ante ko soro ka bolila na ika wole ku ka ira ka fo be bokia ika ngabo me tina bo fina doke ka fuli di akara mo ma anga imamu afau ambau akaru ba mo tanore ama ko no bela jika doula mukoso baro bara na maka nyana ba kono amma ko be fen flala we ka kala koso ka be ala cita sallallahu alaihi wasallam amma la dili ko so ma barako ala mukela abira do fi 31 172 assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah ustaz amila mena bismillah sirigi amila mena nam sirigi amin amin ya rab الله أكبر نعم الله أكبر الله أكبر ini cale barji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ambal majai sirigi kuni kabo dasalam no fidina anga fuli bayan dasam siba bela jeli fu watkina 31 63 72 10 assalamu alaikum warahmatullah bismillah aja sida watara bismillah mila bena soma ini cik Allahu akbar nah amin 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 ini cale isa amin 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 insyaallah taala Allahu akbar amin amin insyaallah ini wala ka udah tu buru ini jes watara alai baraji alhamdulillah me yamba fusita watara ko le fo chara konna jorna ko babi dia kono bela jeni be safala flela bela jeni tanu be ko ku fali milliard so be ko fali million so subhanallah assalamu alaikum warahmatullah bismillah ustaz turi jaka jamila mena bismillah naam naam naam
آمين آمين يا رب آمين آمين يا الله آمين يا رب. آمين نعم فوقانيا فوقانيا نعم والله تيجي كابا فوق بو آمين يا رب العالمين آمين آمين إن شاء الله يسرع آمين يا رب العالمين إن شاء الله وبلا جنبا إن شاء الله آمين يا ربي الحمد لله رب العالمين رجو كم باولين وكاتشا أمي دارم سأتري كنا ولي بيك ولي تيجي sur la 88.8 FM 31 103 72 10 تري جاكر جاك أبو برولولا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله أستاذ سلمان سوبا ميلا منا بسم الله إن شاء الله برجي إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين آمين إن شاء الله آمين آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلمان سوبا ميفو ببلدي سيبا بلا جلي فو واتي كلنا مو كلمة كاني واتي نبواكي كونو باكي كوكا إكاتولا دومي ساكاسو داوكرو يورو لا نفولي بلا جني السلام عليكم ورحمة الله بسم الله أستاذ نعم إن شاء الله برجي إن شاء الله إن شاء الله كبرجي نعم نعم آمين آمين يا رب آمين يا رب العالمين آمين آمين نعم الله أكبر الله أكبر أبيتي آمين يا رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين جنب ما إن شاء الله نشي جنب ما آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بايو عمر أمي فوق أبوشي سيبا بلا جريفو أمارا ديري كانا وغرجي فون على موكلا سورة بركة بالا كاديانا وبلا جريفو نونجي إسيالا 31 103 72 10 غرجي من هذا الكفو نعم السلام عليكم بسم الله أستاذ كوني بسم الله ميلا مينا سوما نيشي إن شاء الله سبحان الله بلغا نعم آمين 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 الله أكبر سبحان الله نعم سبحان الله دينا فمي باليلو يا الله أكبر نوتنا ورسو تورسو أنا كان كيسي كواما أنا كان بلا جري كذا والله إني تشيكوني إن شاء الله الله كبرجي السلام عليكم ورحمة الله أمي أبل ما جفو إن شاء الله كوني أمثلك ولي كلا بلا جري فو تعالى دير يا ربي كبتا بالميزان على مكلا 31 103 72 10 الو نعم تبع الحمد لله رب العالمين جميع يانا منا ايا مكلمه ديما اسي يلا دوبي فرام وغرجي كوا انا فيتش مفهوم غرجيولي مي كما دمنا فمولا لك مكان بركه صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سلبه معافى في بدنه إذا قوت يومي فكأنه حيزت له الدنيا بهزافيرها ni alaka ni belaji ni beso lebu ino mukutuni ni akile makana natafuyi kutuni me quartier mi fola essa dobe farakawa alhamdulillah gardien ni dobe faraka ni dote faraka ame kira ni sallallahu alaihi wasallam nanye fanka sorofon ye bugu ka jidi tu na kira ya fanya sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ne man kisibai abe ni fani kalile ako me kali masala ni muhammadu nibe masani bolo kuma naqasa malu abdin in sadaqati fitini mi bolo ala ye min dima ni ye dobo ala ka demen kena ye ka saraka bo ala kera ye la yuruta ku ka soron feni ko dote bo ala abe bugule abe sabati Allahu akbar
mais yala est-ce que mime dila awma on keni me ka soni kala wa soni fanga ka do kera do to kuma kun fe fitini min dila ema ni eye dobo la ka ke soni fenye mimi bolo alaba bugu aba baraka ba sabati chaque me kuma do fina ni yoronna nye fe bua ke ka beye hakilito ni yorola surtout Côte d'Ivoire be on me lou le compte ka fo ko warti koro ni kuma ba de ko ni tumi wartu ma bolo folo me bi war fo ita bolo ali na songo soro ko ka balama ameni kuma kanta ka comparer kera ka di sama kera de etion fola wa wala man na folo di la minu ma mosoko kan na folo senia parce que ite se ki kan na folo senia ibeti yere soro ni bolo kolonya la sika fo ita la kera yo kuma min foni qalli wallazi nafsi muhammad biyadi ne muhammadu nibe masami bolo aya foni kallile ko ma naqasa malu abidi ko ma shikan na folo ma nagasi ka to saraka bola ja saraka bobe na folo senia aben na folo la sabati fitin min nabi bolo ni soni kala ala ba nyona chamandima ala ye ma minu ko fo qur'ana kono ko masa folo be arjina kono nab sabati ni suratul mu'minina la qad aflaha al mu'minun الذين هم بصلاتهم خاشعون فكاتاس والذين هم للزكاة فاعلون ما منو كلمة أو يركون سنيا كوكا صرفون سنيا نانية ف أنغارجعو يفرجي نانية ف أنغارجعو يسنيا أيبو أني الله تعالى كحكبو على أني سوني كني الله تعالى سونا سكر فوي تعالى ني الله تعالى سونا الله تعالى بنا لواسك أني إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين أبل ما لم يكلم بلجا أبل مسلمو واتي كوسو suno baro kadi alaloma ni bilasral kaw ni ko nadjali kabonga imam na hakla ji baro mi on were kan di noy am si avant karamo fanalu no kalande kalande be karamo ki après kalande ni fara na me son kalande am son kalande amana dina la dina famia dama am bilasral bara mina mi ala deli ya rabbi kana fasi ala mukela kana sabati ala mukela ka kasi nyasi ya rabbi ala mukela amala de ala kana bonala amina kuma kala bandama ka do nyina fe ka ke boaki si ba bela jeli ka ke fidausi ka ba bela jeli ka tila ka ke Côte d'Ivoire Slama Bay Dieu fatana Slama bela jeli bismillah alhamdulillah rabbil alamin أمي أنقل تدم بلبلكم ما كنت صلى الله عليه وسلم أقولك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة كوي ألو تعالى ولا لواتي أو يود سكون دايلة أو كان كني سكاي أو يابلو كنا كافا ولا لي من كتو أو بلوني على صنع على باجابي أما لو تعالى الدليل أو يجون لا فنون يجون متودي ألو تعالى كدون سنمني من أنت ما لك لني بعض alhamdulillah nawdina ka foko ka duwa ke an fawni an bawye a chama na kuma mi tama bunda kuna mi Allah taala dali tama la minu ka duwa be jabi ami Allah taala dali kan ko lu chama la mo kala ami duwa dam na yoro ma falo ole ni radio bum belebele ni mi carrefour belebele ka salama wala ka fo ka salama wa hakil ladi ami Allah taala dali an ka radio so ka sabati ala mo kala dina bella wasa sumin kono ka Allah taala din ka Allah wasa ala mo kala to senma mi yere la ni men radio la ko al firdaus ami Allah taala dali kan ka firdausi ama kiyamado ala mo kala abarakela ka dam na directeur ma fo ka tasi ama laba mami Allah taala dali kaninke abela ka foni masinya silme ala mo kala ne ba don ka fo radio barama ma ba yo kumana abeke ma kono ka fo ko sarabal be dilawma domeni minu na ma don ko sebe ninu chama me keni timinan dia ni islamaya kanune abe ko mi mandara sa karamo dem karamo o ba chama keni timinan dia le no te mami me ma kala ala ko be la se yoro min tuwa na olu sarate ma ko ama Allah taala dalika saranyuma ke ka au makono ke amalo ala mo kala lameni kala na klobe au karrajo la sangani watibe hamina ko bola ka Allah taala din ko be hamina ko no ala mo kala muso minu tay furu ko e ka furu chanyma do ala mo kala chaminu tay furu ko e ka furu muso ma do ala mo kala minu la jarabini me don ko la ka Allah taala din ka dem baraka ma do ala mo kala gardiga bele yabe ma minu ka Allah taala din ka gardiga senmandi o be ala mo kala banabato munu be an kema me ala dali ka banabato ka banu furaka ala taala bulu ala mo kala ama ala taala dali ni sigida ko an ka pam bolo blala ko kula lameni kala ni radio barakala ka kama sabati ala mo kala an karamo senman buake ko shu sabati an ko ala mo kala an ka misuru ka ala taala
diɲɛ an ka misiriw kɛni bɛ ka kunnafoni ɲuman minnu di seliw kɔfɛ tafsiru n'a ɲɔgɔnnaw ka baaraw caya ala m'o kɛla an kɔni bɛ to yan fana ka kuma min lase an kalanden ɲɔgɔnw ma an y'a dɔn k'a fɔ k'an karamɔgɔ y'o seko kɛ o ye wajibiliw kɛ o sababu la ni ala ka diɲɛ ye buwake basigila ni lɔnni so ye donc an y'a dɔn k'a fɔ ko seginna anw kalandenw de bolo an y'an jija ka se an sen bilala an karamɔgɔ senna ɲuman la ka maaw wele ni hikima ye ani weleliko ɲuman ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan ka silamɛw kɛ ɲɔgɔn kan an y'an jija ko bɛ na ni farani ye an y'an cɛ janya ka bɔ a la an y'an jija ala ko fana k'a lase laseliko ɲuman na an y'an jija fana n'an bɛ ala ko lase an ye nata bɔ an yɛrɛ la n'an bɛ ala ko lase an kana maaw pɔsi lajɛ ka ala ko lase an ye ala ko lase ni tun laseli ye ka d'a kan i bɛ kuma fɔ alaw taala ko i bɛ ma ɲininka kelen kelenna bɛɛ la laseli ye koba ye mais kitiba b'a kɔfɛ an bɛ alaw taala dali k'an se nin baara kɛcogo ɲuman na ala m'o kɛla an bɛ foli lase bɛɛ ma foli la dan tɛ foli min na an bɛ ban ka foli lase sumaworo cɛ ma alhamdulillah timinandiya min b'a la ale yɛrɛ sababu la caman na an bɛ bɔ a kɛ activité caman ye réseaux sociaux kan ka d'a kan duniya kɛla bi so kelen ye ni ko min bɛ yɔrɔ min na n'a filmé la bɛɛ bɛ sin k'a sɔrɔ an bɛ ban fana k'an karamɔgɔ seniman fo ka bɛn a ka question ɲumanw la a ye alhamdulillah an bisimilayi bi sɔgɔmada nin na Buwake radio Alfirdausi la ka kɛ an bɛɛ la ka fɔ ne ma alijinɛ firdausi dama ɲɛsigi ala m'o kɛ la inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen an balima silamɛw an bɛ fadilatul imam wal ustaz Mohamed Diané ka bɔ Belgique an b'a fo a y'a cɛsiri la an b'a fo a y'a kɔnɔnadiya la a ka walawala min kɛ sɔgɔmada in na n'o ye ka nata dɔgɔya an ka garijɛgɛw ɲini na n'an ka sɔrɔ ɲini na ala sɔrɔ ta bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ dafani sabati ka daminɛ sɔrɔ la fo ka taa bila i lama i ka kaburu so kɔnɔ garijɛgɛ bɛɛ lajɛlen sabati ni ala bolo ne bɛ ɲini ka a ɲini cogo ɲa fa joli fo tɔ la a ɲini cogo ɲa o de bɛ k'an ka kunnadiya ye an bɛ ala deli k'an kunnadiya ala m'o kɛla k'an nata dɔgɔya yɛrɛ bɛ ala m'o kɛla a nana ma hɛrɛ la ka kɔsigi d'a ma hɛrɛ la ka taa denbaya sɔrɔ hɛrɛ la ala m'o kɛla an bɛ ala deli ka silamɛya kɔrɔta ala m'o kɛla k'an k'a kɔrɔtabaa dɔw yɛrɛ bɛ ala m'o kɛla ka cɛsiri d'a ma diinɛ baara la ala m'o kɛla ala ka fidawusi sabati an bɛ welekɛlaw fo dante foli min na an balimacɛ n'u tarawele min ye a bilasirabaa ye ka na ni ko b'a kɛ koba ye an ka foli b'a ye ala ka sira ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka technicien alhaji musari sumaworo an ka foli b'a ye ka radio baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka kɛrɛnkɛrɛn foli di sous-directeur ma ani directeur Isa Kuruma ekɛtu caman bɛ nin kan sallu ala rasul wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل المبجل. بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. جعلنا في ميزان حسناتنا. إن شاء الله. والله. الحمد لله. دي بقى بكون نيجي إيه ونو. بارك الله فيكم. شكرا لكم.